Malaysia secara resmi mundur dari kesepakatan dagang dengan Amerika. Dan ternyata ini tuh yang pertama kalinya di dunia, teman-teman. Karena Malaysia melihat bahwa kesepakatan yang terjadi pada saat ini kehilangan relevansi dan tidak memberikan keuntungan preferensial bagi eksportir Malaysia. I'm very thankful to Malaysia that there's no panic in buying petrol despite paying full price with no subsidy. I fully respect. I'm very proud that Malaysian government has the kapal Malaysia lepas tanpa masalah, kapal Indonesia masih tersangkut sampai sekarang. Laluan sama di Selat Hormuz, tapi hasil berbeza. Malaysia pilih jaga hubungan, main diplomasi, tak cari pasal. Hasilnya laluan terbuka, minyak jalan. Are you filling it to the max? Huh? Are you filling it to the max? Straight to the max, yeah. It was 61 ringgit, yeah? Which is, let us show you. So 61 ringgit is £11.23. £11 to fill tank up. Wow, that is But amazing. it's a 1 litre car, so I can't imagine it holding too much. Yeah, I'll take it. 23 litres, yeah? 23 litres we got. Wow, Yeah. that is such good value for money. It's less- £11. It's less than a litre of milk. And it'll probably Dalam dunia yang semakin berubah, banyak negara mulai hilang arah. Ekonomi goyah, masyarakat berpecah, tekanan hidup semakin tinggi. Tapi di tengah semua itu, ada satu negara di ASEAN yang masih bertahan dengan cara yang tak masuk akal. Bukan paling kaya, bukan paling kuat, tapi cukup stabil untuk buat dunia tertanya-tanya. Apa sebenarnya rahsia Malaysia? Kenapa dalam banyak kekacauan Malaysia masih berdiri dan terus bertahan? Malaysia bukan negara ekonomi terbesar di dunia. Tapi Malaysia ada sesuatu yang ramai tak sedar keseimbangan. Tak terlalu ekstrim, tak terlalu rapuh. Walaupun dunia alami krisis, Malaysia masih mampu berdiri dengan ekonomi yang sederhana tapi stabil. Ini bukan kebetulan, ini hasil cara negara ini diurus dengan berhati-hati, tanpa terlalu bergantung pada satu kekuatan sahaja. While the world is responding to the oil price hikes, one ASEAN country is comfortably navigating this inflation, Malaysia. Kita RM1.99. Di Singapura lebih RM10 sekarang. Naik. Saya tak mau sebut, tapi semua negara-negara lain di ASEAN ini naik. Kita kekal RM1.99. So why do fuel prices like RON95, capped at 199 ringgit per liter, look so stable when the world is volatile? Well, in case you forgot, Malaysia is an oil producer. So when global oil prices increase, Malaysia earns more from petroleum income tax and related revenues. That said, even with the extra income to balance the subsidy costs, every $1 increase per barrel still leaves the government losing approximately 140 to 400 million ringgit after offsetting the extra revenue. So instead of providing subsidies to everyone, Malaysia has started cutting universal diesel subsidies and moving to targeted schemes. Comment me for part 2 and I will send it to your DMs. Kalau Indonesia tutup jalur ekspor minyak sawit dunia, maka dunia ini bisa kiamat. Tutur Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Karena beliau melihat bahwa meski Iran menutup jalur Selat Hormuz, Iran hanya akan menguasai 20% minyak dunia. Tapi Indonesia justru peringkat 1 sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di muka bumi. Pangsa pasar yang dikuasai oleh Indonesia dari minyak sawit ini 58-60%. Bahkan Indonesia menguasai 48,8 hingga 50% dari total ekspor minyak sawit dunia. Nilai ekspornya mencapai angka yang sangat signifikan, 35-40 miliar dolar. Dan dominasi Indonesia di minyak sawit ini tidak hanya dipicu oleh luas lahan, tapi juga fokus pemerintah pada mengelola minyak mentah menjadi produk jadi, yaitu biodiesel B40 atau B50. Jadi bisa dikatakan, dunia ini bergantung minyak sawit pada Indonesia. Dari sini kita bisa melihat bahwa Indonesia bisa melakukan tekanan balik loh pada negara lain yang mencoba mengusik dengan minyak sawit. Tapi tentu aja untuk kapal Indonesia yang ditahan di Selat Hormuz, Indonesia nggak akan bisa melakukan tekanan dengan minyak sawit. Karena ini masalah diplomatik, dan sebelumnya Indonesia juga sudah pernah menahan kapal Iran yaitu Arman 114, bahkan mau dilelang kan. Jadi ini semua tergantung pada pemerintah bagaimana bisa melobi dengan win-win solution. And who is most vulnerable market-wise? Right now in this environment, within Asia, if I will say, beyond China, Malaysia,
everyone looks vulnerable. Malaysia clearly has some amount of a buffer, which you can say coming from net energy exports which they have. Plus, at a starting point, fiscal deficit was very much well under control due to government policy, inflation not being significantly high enough. So they have buffers in place which will not just support equity as an asset class, but even their currencies too. Then comes China. 5% of their electricity production is only dependent on imported energy. Rest, majority of them, they are dependent on their domestic productions per se. They have the strategic buffer close to 1.7 billion barrel capacity available. They have alternatives which we have seen in form of renewables. Plus top of it, they can still go back to coal big time on the electricity consumption per se. So taking that into account, these two economies looks much more safer. Rest, we will see how they navigate, because the question will come, are you going to sacrifice growth or you are going to sacrifice fiscal if this going to get prolonged? Betul ke ekonomi Malaysia sekarang ni lagi kebal dari negara-negara lain? Pakar ekonomi antarabangsa beritahu Malaysia dan juga China paling selamat ke Asia sekarang ni bila harga minyak dan gas dunia melambung terlalu tinggi untuk satu tempoh yang terlalu lama. Kuasa beli orang ramai akan hancur dan perkara ini boleh heret dunia masuk kepada kemelesatan ekonomi ataupun recession. Tapi kenapa Malaysia selamat? Menurut pakar JP Morgan, Malaysia ada buffer ataupun penampan yang kuat. Kita ni negara pengeksport tenaga bersih seperti minyak dan juga gas. Walaupun negara luar terkapai-kapai nak cari bekalan, kita ada hasil bumi sendiri, ditambah pula dengan dasar kerajaan yang lebih mengawal inflasi. Macam mana pula dengan China? China, negara yang sebesar itu, sebenarnya cuma bergantung 5% pada tenaga import untuk jana elektrik mereka. Jadi selebihnya mereka pakai sumber sendiri. Jadi mereka ada simpanan reserve berbilion tong pakai tenaga renewable, dan mereka juga ada banyak stok arang batu. Sebab itulah China dia tak goyang pada waktu sekarang ni. Walaupun Malaysia nampak je kukuh di mata dunia sekarang, kita tetap kena beringat waktu berbelanja. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Jepun dah mula guna simpanan minyak kecemasan. Korea Selatan pun ikut. Dan soalan sekarang, Malaysia bila? Dan sebenarnya perlu ke kita buat benda yang sama? Pada 11 Mac, International Energy Agency umumkan pelepasan minyak terbesar dalam sejarah. Lebih 270 juta tong minyak daripada negara ahli. Ini bukan benda kecil. Ini signal pasaran minyak tengah terganggu sebab perang Timur Tengah. Jepun antara yang paling cepat bertindak, di mana diorang lepaskan sekitar 15 hari simpanan sektor swasta dulu. Soalan dia, kenapa Jepun react cepat macam ni? Sebab hampir 95% minyak mereka datang dari Timur Tengah. Kalau laluan macam Selat Hormuz terganggu, ekonomi diorang terus terganggu. Korea Selatan pun sama. Diorang join pelepasan oil reserve ni sebab nak stabilkan harga minyak sebelum jadi lagi teruk. Sekarang tengok Malaysia. Kerajaan kata bekalan minyak kita masih stabil sebab disokong oleh Petronas dan pengeluaran tempatan. Tapi dalam masa yang sama, Malaysia dah mula cari supply alternatif dan tambah simpanan. Maksudnya apa? Kita belum panik lagi, tapi kita tengah prepare. So, perlukah Malaysia guna simpanan minyak sekarang? Jawapannya, belum. Sebab simpanan minyak ini bukan untuk turunkan harga minyak jangka panjang. Dia cuma buffer untuk beli sikit masa sebelum cari supply lain. Negara macam Jepun dah guna sebab diorang terlalu bergantung kepada import. Malaysia masih ada production sendiri, jadi kita belum sampai tahap tu. Sebab kita hanya guna 44% minyak import dan 56% lagi guna minyak tempatan. Tapi ada satu benda yang ramai tak nampak. Subsidi minyak Malaysia dah naik dari 700 juta ringgit kepada 3.2 bilion ringgit. Itu dah naik 4 kali ganda. Maknanya walaupun minyak masih cukup, kos untuk kekalkan harga murah tu makin berat. So soalan sebenarnya sekarang bukan bila Malaysia nak guna oil reserve, tapi berapa lama Malaysia boleh tahan subsidi ini. Jom komen kat bawah. Malaysia penuh dengan perbezaan bangsa, agama, budaya. Kalau di tempat lain, perbezaan jadi punca perpecahan. Tapi di Malaysia, perbezaan masih boleh duduk semeja. Memang ada cabaran, memang tak sempurna. Tapi kita masih boleh hidup bersama. Dan inilah yang buat Malaysia tak masuk akal. Di mata dunia kerana kita masih memilih untuk bersama, bukan berpecah. Ya, Malaysia juga ada masalah. Kos hidup naik, tekanan kerja, cabaran kehidupan, semua itu nyata. Tapi rakyat Malaysia masih ada satu kekuatan jiwa yang bertahan. Masih boleh senyum, masih boleh bergurau, masih boleh saling bantu. Di banyak negara, tekanan hidup buat manusia jadi jauh antara satu sama lain. Tapi di Malaysia, kita masih ada rasa kita.
Malaysia secara resmi mundur dari kesepakatan dagang dengan Amerika. Dan ternyata ini tuh yang pertama kalinya di dunia, teman-teman. Karena Malaysia melihat bahwa kesepakatan yang terjadi pada saat ini kehilangan relevansi dan tidak memberikan keuntungan preferensial bagi eksportir Malaysia. Bahkan mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad ini menyebutkan perjanjian ini terlalu ngikat kebijakan luar negeri Malaysia pada kepentingan Amerika Serikat. Menteri Investasi Perdagangan dan Industri Malaysia yaitu Johari Abdul Ghani mengumumkan pada 15 Maret lalu bahwa perjanjian yang dikenal dengan Agreement on Reciprocal Trade atau disingkat dengan ART antara Malaysia dan Amerika Serikat dinyatakan batal demi hukum atau istilahnya null and void. Malaysia menilai kesepakatan dagang antara Amerika Serikat dan Malaysia tidak menguntungkan. Dan ini tuh pertama kali di dunia, teman-teman. Karena Malaysia secara resmi mundur dari fakta dagang yang dinegosiasikan di bawah strategi tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat. Langkah berani ini diambil karena adanya tekanan domestik juga yang besar terkait dengan isu kedaulatan nasional Malaysia dan efektivitas ekonomi dari perjanjian tersebut. Yesterday, I went to Petronas to put petrol in my other car, and the guy asked if I have my card, and I said no. And of course, I paid full price. I'm very thankful to Malaysia that there's no panic in buying petrol despite paying full price with no subsidy. I fully respect. I'm very proud that Malaysian government has the money, opportunity, capability of giving subsidies to its citizens. I could only dream of such thing for the Philippines. I'm just glad that I'm living here and that this is my home. There is just a lot of peace. I hope and pray that the war in Iran ends very soon because the suffering that will happen. Just wanted to say thank you to the government for creating opportunities for Malaysians and for non-Malaysians like myself. Call this a place as home. Kapal Malaysia lepas tanpa masalah, kapal Indonesia masih tersangkut sampai sekarang. Laluan sama di Selat Hormuz, tapi hasil berbeza. Malaysia pilih jaga hubungan, main diplomasi, tak cari pasal. Hasilnya, laluan terbuka, minyak jalan, ekonomi tak terganggu. Tapi ada juga yang tak bersyukur, sibuk kata kerajaan tak buat apa-apa. Indonesia pula ambil jalan keras, tahan kapal Iran, rampas minyak, bawa kes ke mahkamah. Nampak tegas, nampak berani. Tapi hari ini, kapal Pertamina sendiri sangkut, tak boleh bergerak, bekalan terganggu. Itu realiti bila tindakan tak fikir panjang. Ironinya, kita yang stabil ini dipersoalkan, yang tersekat itu pula dijadikan contoh, kononnya lebih berani. Kadang masalahnya bukan pada negara tapi pada cara kita menilai. Nak nampak hebat sangat sampai tak sedar kita sebenarnya dah selamat. We're the UK Channel family, and we're about to see how much it costs to fill a tank in Malaysia. Hi, my mate. Oh, wrong side. Other side. I ain't got a clue what's going on. Right, I'm sure down here's a little latch. Yeah, look. Okay, Sammy. Fill it up. Yeah. Are you filling it to the max? Huh? Are you filling it to the max? Straight to the max, yeah. It was 61 ringgit, yeah? Which is, let us show you. So 61 ringgit is £11.23. £11 to fill tank up. Wow, that is But amazing. It's a 1 litre car, so I can't imagine it holding too much. Yeah, I'll take 23 litres. Yeah, 23 litres we got. Wow, yeah. that is such good value for money. It's less- £11. It's less than a litre of milk. And it'll probably last us for another 2-3 weeks. Yeah, straight to max. It'll take us 2 weeks through this. So if you're wondering if it's affordable to drive a car in Malaysia, it absolutely is. Yeah, the answer is yes, big yes. Malaysia may be somewhat protected from the economic impact of the Middle East conflict because the country is a net energy exporter. According to Finance Minister 2, Amir Hamzah Azizan, Malaysia's position as an energy producer and exporter gives the country flexibility if global oil prices rise. Although tensions in the Middle East have pushed oil prices close to $120 per barrel, Malaysia's domestic gas and petrol supply remains stable. The government has also assured that the RON 95 petrol price will remain at 1.99 Malaysian ringgits per litre under the fuel subsidy program for now. In addition, Malaysia's economy started the year strongly, with the economy growing 5.2% in 2025. Providing a solid foundation for further growth. Overall, while global conflicts may affect the world economy, Malaysia still has some advantages to manage the impact on its people. For more update and information, don't forget to follow us. Thank you. Sumpah guys, baru tahu saya ternyata guys, harga bensin di Malaysia itu masih 8.500 guys.
Ya, pemerintah besar-besaran subsidi bensin supaya rakyatnya senang. Beda di Konoha, guys. Lihat nih videonya guys nih. Di saat harga minyak dunia naik akibat konflik Timur Tengah, harga BBM di Malaysia masih sekitar Rp8.500 per liter. Kok bisa? Ternyata pemerintah Malaysia menggelontorkan subsidi besar untuk menjaga harga bahan bakar. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah mengalokasikan sekitar 2 miliar ringgit per bulan atau sekitar 8,6 triliun rupiah untuk menahan harga bensin RON 95. Dengan subsidi itu, harga RON 95 tetap dipertahankan di Rp1,99 per liter atau sekitar Rp8.500. Dalam setahun, pemerintah Malaysia harus menanggung subsidi hingga 24 miliar ringgit agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga energi global. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar betapa uniknya Malaysia. Kita terlalu fokus pada kekurangan sampai lupa melihat kekuatan. Malaysia mungkin tidak sempurna, tapi Malaysia masih bertahan dalam cara yang sukar dijelaskan dengan logik semata-mata. Dan mungkin itulah sebabnya dunia mula memandang Malaysia dengan cara yang berbeza. Bukan kerana kita paling hebat, tetapi kerana kita masih bertahan sebagai sebuah masyarakat. Jadi bila dunia kata Malaysia tak masuk akal, mungkin itu bukan kritikan. Mungkin itu adalah cara dunia mengakui Malaysia adalah sesuatu yang mereka sendiri sukar untuk jadi. Arus Story dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.